Grabe. Ayos yung matchup ah. Sila karmahin yan. Kailan ka pa bumalik, Johan? Maglaro. Wala kang mic, boy. Si Kemry ba't di na naglalaro? Cellphone ko. Ah, busy. Never na naglaro simula nung Lululog ba? nabaptize. Si Besh pa. Killer. Connector mo. Sasaksakin ka. Goals! Yay! Naka-live ka, Steko? Hindi. Screen ano lang. Ah. Just ko pala to. Record lang. Nag-iba na ng, name. Si Blaster ka, buhay pa eh. Nara yung best friend mo. Chiquito ang pangalan. Cheat. Si Commander. Ano na yun? Namimiss ko yun eh. Sino? Si Commander. Si Commander Picot, busy. Ah. Pero naglalaro pa rin yan. Hindi na ba cheater? Cheater pa rin ba? Kasteko? Hindi ko na nakakalaro. Pero baka hindi na nag-subscribe. Last season pa. Sobrang toxic po. Nigib na nga yung ginagamit. Nag-cheat pa eh. Gusto nga lang daw Nag-20k pantayan. yata nitong last, nitong kakaupisa. 19k. Saan, B? Kahit saan. Sila lang naman na seryoso sa 5v5 eh. Waters isa. Tumalon. Hey, main tsaka waters niya. Close B pillar. Wait lang. Temple ako. Side. Tambi. Bam. Kaya Jay ma. Outside B main yung si Plot. Huh? So, lumapit. May mid isa. Saan yan patay mo, Plot? Mid. Oh, yung waters niya. Nice one, 2B. One camera, Float.
Last, here come here. Protect me, Flo. Planted for A, main na. Low na si ano, alamat. Pa-off nga, ano? Jaguar. Ayan. AK. Meron pa ako, meron. Ah, kay Johan. Yan. Ayan pala. Barrel. M4. Ba't tayo may main ko, Johan? Yung tatalan din saan. Nakabalik ko eh. Ginagawa dito. Something outside me. Nasa ispo. Bomb. Hindi pala kasi alamat sa Boost kita. Nasa sulok na. Dali, oh. Dali. Boost kita. Dalawa na. Connector. Waters, dalawa. Kasi pamaktan na, GR. May Macton, madam. May makpin ako. Kinuha ko yung drop. Cons. Banyo. Cons. Pa-flash. Si Sap nandito eh. Tag na yung camera. Dalawa eh. Pilar. Hindi.
Connector. Dalawa, B. Ay, pizza. Matras sa pillar. Connector. Connector. Cons pa rin. Pizza. Malis. Kita ako. Ilalim. Upper A main, si Pao. Hindi connector siya. Oo, pain na yan. Nag-push na eh. Ayun na, pillar. Hindi, sa Hindi pa ba naglalaro si Dads? Hindi maglalaro si Dad? Nag-assign. Pink, pink pa rin ba yung kanya? Yung video kagabi tuloy na. Kala ko na si Circum. Nice shot. Breaking. Bakit? Dalawa bito. Si Joe lagi dito. Si Sap lagi aiming. Camera nyo ha, camera. Waters yan, waters nakatutok. Good. Isang A, isang B. Last two. Nice, last B. Last B, diba? Load pala tayo. Hindi ko alam kung saan. Sige, gamit. Waters ata. Aiming. Waters nga. Close, smoke mo, smoke mo. Kaya mo push. Nice. Stego yan. Connector ako. Sa'yo na yan, Mel. Ewan sa'yo. Tara. Ano ako si Joe dito? Nice try. Kita, kunin mo nga email ko. Nice one. Mali. Hi, sorry. Aray ko. Sorry. Sunog si Pau. Masusunog si Pau. 2 mid, 2 mid. Ay, Connector.
Apo! Grabe naman si Beshi. Ano yan? Na makalaro na maayos yung anak ko. Marami ka na ano kuya, puro. Hindi masyado. Tayo na, very low na yun. Nice shot. Siguro, galing pinat. Dito. Ah. Pangan nyo ng luto. Oo. Kung may kanin. May camera nyo. Isda. Luto na. May mid pa. Benta niya kay isang ganun. Hmm. May isang B. nandyan? Hindi, kukunin ko pa lang mamaya. Ah. Nandun siya sa night market. Kambi. Eh, kung alam Yan ko ka lang na. matutunan Outside yan, one. tsaka Outside kasama yata niya isa. Tatlo sana in-order ko. Ha? Tatlo sana Kukonts in-order kayo. ko, tigil siya. Bimi nata. Isa lang in-order ko, hindi ko alam. Ah, yan. Tinanong ko. Isa lang naman talaga. Bimi nata yung isa. Ikoran na. Yata. Uy! Kasi sa pritong talong, ano, okra. Sa pilar lagi si ano? Si Sap. Tama. Connector. May open na madam. Open A. Pause side. Open A, open A. Bam. Come. Yellow. Open A, sir. Hopper camera. Hopper camera. Likuran mo, Johan, si ano, Mel. Kabuhan ka. Yan, dalawa dyan. Bawian mo si JR. Ayun na. May masasaksak guys si Legend. Knife. Takbo! 1v1. Pillar. Main last. Smoke mo. Close. Nice. Off. Napoli. Ay, gagawin po. Aray ko. Hey, main ka nga, JR. Papakons ako. Hoy, drop sila. Tatlo. Drop. Tatlo. Carpet isa. Tatlo nag-drop. Dalawa dyan, dalawa. Isang carpet, isang waters. Isang connector. Connector si
Kala matata. Si Joe nasa carpet last scene. Si Joe ba yan? Oo. Si Joe yung pumatay sa'yo sa stairs no Sa ano. Oo, papunta na dun sa carpet kanina. Mangag ka. That much. Hindi. Let's have at it, mates. Sir Com, di pa ba lalaro? Hindi ko alam. Watch out. Kaka-LBA ba tawagin mo? No, they don't mind using it. Decoy. Carpet at carpet sila. Isang isa. Tahimik nito. May mid. Dalawa mid pushing. Mid sila, mid. Ay, stairs ko. Dead mid, one cons. Mid pa. B plant. May kit sa connector. Nice. Last two. May kit sa cons ha. Last one. May kit sa connector. Side last. Nice. Kaya abot. Kunin mo kit JR sa connector. Sayang. Wala. Meron. Bangkay ko. Sa kaliwa mo. Saan ba ka namatay? Diyan oh. Oh, see? Meron. Bukas na. Adat, saan pa pesto? Baka mag-grab ako. Flash sa mid. Remove any doubts Ah, in your sige. head. Pupush ka? Us or them. Para Decoys out. Waters. Flashbang. aray ko. Yeah, Joe, sa mid na. Naka MP9 na. Matras. One mid si Joe ah. Stego, aiming ka lang. Nakatingin naman si Float doon. Ay, si Mel. Yun na yan, no? One mid more. Last unknown. Bomber yan si Pau. Mid. Si Pau. Aray. Baril na yan. Yeah. We're really laying into them. I can drop, oh. M4. Temper dyan, ah. So, Da? bro, Ayoko to eh. Move it, son. Thank you. gusto mo isa? Walang side. Okay na. Thank you. Smoke out, man. Throwing smoke. Grenade out. Dalawa mid. Mid.
sila. Hindi, outside bin na ako. Nice. May AK sa pizza. Slow na ako guys. Sino may off sa atin? Wala. Dito, mid. Mid. Purple, bakit naman na? Nice. Carpet care. Loading. Mid. One mid. In. Double door nyo. Bomb mid. Tas guy. Oo na yan. Aiming clear ah. Stairs yun, pas mukha ko stairs. Dito. Kaya siya. Oh, gago. 2 mid, 3 mid. Injury out. Naka-empong Hit na. push. Na, ano ko, mid push, Magta-tempo multiple, sila. pae. Oh, ayan na, multiple. Ay, sayang. Tatlo. Dami. Pa-city. Shit. Isa pang mid. Papa-A na yan. Yan, Yan dito sa yung Icor bomba. eh. Ah, yun pala, Sipok C4. Temple. Sipok Temple. City mo yan. Hindi. Kala ko sasamahan mo ko yellow sa ano? Saan? Sa mid. Wala nag-A eh. Pa-off nga. Bika, Steko. Cons ka, cons. Nabulag ako eh. Nag-flash siya mid. Okay na eh. Tapos dalawa. Oo. Ay, dalawa mid. Care rush. Flash it. Throwing a grenade. Isang waters ha. May waters. Care aim. Nandyan na. Si Joe ata yun. Ay, fail mo. Mid. Mid ba yan? Si Sam. Hey, ina. Diyan na. Aircon niya. Baka tumalon si One. Sam. Aiming isa. Water sila guys. Butters pa. Throwing fire. Naka-speak lang yung off si Pag. Stairs. Sa dalawa. Si Sa pumaan. BN. Tapos dalawang connector. Hindi. Some stairs. Control natin waters. Ini ba na naman dyan nagan na kita Diyan na. ninod. Remember, this is bandit country. Ay, baba. Outside win. Dalawa mid. Low na yun si Joe. Hindi mo ko trinig. Break. Larga ko. Carpet adapt. Nice. One outside, si Joe. T-base. Lumang drop mid. Si Joe. B main B pa. Last si Joe. B. May baril doon. Meron dito. Big clear. Ito, AK sa Ayun na, aiming. mid last. Nice. Gone.
Ah, madam, AK oh. Repan. AK oh. Meron pa yun. Throwing smoke. Smoke. Multiple mid. Incendiary out. Incendiary. Throwing flashbang. Kaya yung silipin yung outside B. Mid last. Mid. Pushing. Tag yan, tag. Throwing fire. Ah, mid oh. Grenade out. Double door. Mid pa rin, mid. Matras. Oh, AK. AK. Let's go. Flashbang out. Be in. Rush. Sabi. Pillar. Last two. City 1. Last guy. Parang may narinig ako sa mid. Throwing a grenade. Care mid. Kay, nandyan na. Last outside. Kanan. Kanan, Johan. Oo. Kanina. Taas mo ba? Kanina. Taas. Incendiary out. Wala sa... Kala sa baba eh. Kikita mo na yung pag sa baba. Oh, AK. Isang Time bag for off. A4. Ito, madam. Oh, sige, double up tayo. Saan ba? A4. Give me A4. Wala, silence ako. Ito naman. Up na lang. Eh, stay Jaguar. Okay na. Come on, jump. Flashbang out. Laying down smoke. Throwing fire. Grenade out. Throwing smoke. Throwing smoke. Grenade. Mid sila. Atras ka na, Jaguar. Ka na, push. Grenade out. Smoke mo na lang yan para hindi nila ma-push. Throwing flashbang. Bomb drop. Smoke. May watching Uy, sinasaksapan. Dalawa ata, ano. Waters to waters. Andun yung bomber. Aray. Incendiary out. Others ah. Nasa stairs yung bomba. Nasaksak na naman. Last yung mid. Saan ka napatay? Sa mid yan, sa mid. Pin drop. Jaguar, ito na sa'yo. Huwag ka na mag-shotgun. Oh. Papasabog lang ako ng mukha. Kailangan. Saan madam? Mid. Connect ka na. Sige. Ano ka na? Mid ka na lang. Ako na, cons. Dynamo. Tangay na mo din. Agent ko pala yun. Throwing flashbang. Deploying smoke shield. Flashbang. Flashing. Carpet ata sila. Kaya carpet. Incendiary. Okay, in. Throwing fire. Uy! Si Sap! Si
Saan nyo? 1B sap, 1B si sap, 1 lang yan. Sap nyo, galing B ah. Sa mananaksak man. Nasa likod yun ah. Camera nyo na. Temple, likod mo sa'yo, Kyle. Alas, defuse isa. Si Kyle may kit. Si Kyle may kit. Whee! So, Right. Counter-terrorists win. Oh, it's a piece of cake, so it is. Up. Hindi sila nag-mute. Kirby rush siya. Or A rush ulit. Move. Laying down smoke. Laying down the smoke. Throwing fire. Flashbang. Flashbang out. Decoy. Grenade. Mid, dalawa. Throwing fire. Grenade out. Nice. Throwing a grenade. Water. Incendiary. Iwan ang water. Laying down smoke. Water sa, confirm. Kaliwa mo. Nice one. Wait. Hihi! Sasaksak pa eh! Connector. Counter-terrorists GG boys. win. Legit, thank you. Nice, nice. Nice one, boys.